So ini nga bahay silangan. I still remember han mag-attend ako dito pa ako ha ibang station. Adi Sir Cleveland iya namon kay namon guest namon conference. Diri ini nga tanan niya munisipyo may ada bahay silangan. Kay diri nakaka-afford binabudgetan ini. Kung diri ak nagsasayop sir bangin mga tulo pala no. Upat na iton Eastern Samar. Ika-upat ini nga giwan. So dako naton ini nga pribilehiyo nga anaton honorable mayor nga han pangimbasogan taga legislative nga nagkamayada naton hini para ini pagsakripisyo naton mga kabugtuan nga nabiktima han droga. Kon may nonumduman ko han nakanipa ko na assign before kasi pagbalik ko naman lang ang hagiwan in the year 2001 to 2007 nakani ako din i-assign almost 20 years ano ako makabalik yan kay 1 month pala ako yan ang ahaw. So may ada naghihapon droga kay may ada naghihapon namon adto mga operations may nagkakadada ko ani ba nagpagagawas na iba nalagas na iba pagkita ko may na nagkamatay hiyonong hindroga. So kung diri agihan droga bangin wari liwat kita yan na pagtitiro kanan God's will liwat ini nga magkirita kita ini. So dako ta nga sakripisyo para han aton mga kabugtuan nga nabiktima hin illegal nga droga. May nonumduman naton han 2022 an gin kasa nga implementation of Oplan Barrel amo ini gintikangan nga inabot ini nga punto nga nagkamay ada han taga DDB han Dangerous Drug Board nya nagkamay ada ini nga pagkuan ini nga kalang bahay silangan. So aton ini sakripisyo para han aton mga kabugtuan nga biktima. Diri naton ipagkait an aton mga kalugaringon kun hikita waray ta kalabutan hin droga nga nahilalambing kita hito pangalimbasog aton man trabaho aton pagprotektar hino pa mat magprotektar aton kun diri hikirita lang nga mga kababayan. Sharing pa ni Mayor kay naginya kaniya sana niya nagkokortisikolaya nga mga COPs pagdating sa droga no mercy. Although sharing pa it service with compassion. Naiintindihan naton kung ano at pakabuhi din ni. Ano itong kabuhian itawo itadi habubo adi ha middle. Aton tagan hin consideration. Kay diri nga tanan itong tao nakaka-afford din sharing papagbalayhin. For example, pagbalayhin permi bakal, pagbalayhin puro simento. Diri tanan nga tao nakaka-afford iton. Paano ira mabubuhi kung waray naton sinisering nga compassion nga serbisyo. Damo lahat ito, dako lahat pasalamat kay kakulo po dakan kan miyora nga nasugad iton pamunuan administration. Para itonhan mga mulupyo. Diri kunta malisa mahilisi hin dalan nga diri matadong. Hingada kunta kita intama nga dalan. Kay tawo nga ni hopeless labi na yana ha nga nagkakamayada naton crisis in fuel. Sana itaw diri magpadara. Kay naing iton expectation iton ma-increase iton mga incidents, mga crime incident. Kaya iton tawo nagkukuri. Just like in after Yolanda. So salamat kita nga damon mga ayuda, damon mga intervention sa government. So gad man yana, damot ginbuhi mo nga pitad. Et iba diri lang nakakaintindi damo iton mga murmur. Pero kung nangangalimbasog itadi gobyerno, ngayon tawo ni kita ma-uplift kita waray aton mabilin. Ay yung atanan damo nga salamat.